okwani gabu go pela okwani gabu go pela gabu go pela anga mo gamme mulanna li gabu anga sumbu ndigame mulanna tuto gabu ngonga anga sarago mulanna tuto gabu ngonga okwani gabu sobe gabu go pela gabu na mo ka bismillah berangka mo bismillah gabu na mo kana kanyen beranya ka make berasende asuka mo galeme oyani saga oyani fabe sumpu gabu kati gabu okwani gabu ko pelai idanati gabu ko pelai timagame gabu igati gabu ko pelai idi sumpu gabu bismillah ka berangka mo odo ko tungono ka bismillah aswa tungono angana rabu gabu angana roku gabu anta gabu kallam baka mero ko an sage fabe angana ka kabana no nanto ko angana gabu su angana ka musu gabu ko pela do ki idanga to mano len ge ke na gabu wa way katin to ko men ga fale katin to kebe ga passe na kana to ko parce que fenga kada na katin to nya gamun kallen mengaro kasu no dalan kandi oku gawinna kannangani kantanu ngani ulumande gadi oku kanu suani kabani oku suni kabani. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Gawre mo ku ina kata khasuka mantenga ngena ka khinya basir tanjigora nambo gabu go pelanta daga France perfect o gabu galle men su kuini kuinde fofana o wajo pana organisateur no ngasrobe no gara golle ke organiser alhamdulillah ngelam bunte idingani president yo kembre keta ngaye ke punsu kuini na jopa en secrétaire général ngaya gani Mamadou Margay gati momo nali algundo tagat mombe de grand cameraman wa kuini Bakari gatin Bakar Geneva ado dembo fonnati Abubakar ado nkabani go faisiki gatin Bakari Asa wa isu kuini vraiment demina motivento nyani alhamdulillah golle ke wona jopado lengina ka vraiment ida courage fo gore mutu ida golle khore khanya yo wi kuyini fina yanya sababu vraiment nan katuna ke jama su kafme yo kuyinde ndangiyam falle o khirsun ka kuyini o gabun kalle men su kuyini ser suga beraki aga do khirnde njabe o khasu kuyini yo iti ar serenga na nyi metendi angana ra ngatina da nawari yo khaymelu golle nyani me kento kabana gadi ona khakuyi bawne khari gadde ben khibare nya khari khaymelu finye ona ta gada kham bismillah o wasu kuyini gelli suba ke anan joppe na lawara masasai oda besu wari beranka ma besu di fornde ba kuyinde ndangi falle gabure munga o kuyinde khare khane gadi na tinga katta kubeno gara kizini ndo bari iyo yugo khore ga dire atanu ngani nyanga so fo ano ko fakane alhamdulillah vraiment o yi kunyini o yi ek punsu kunyini ngana tinni to ko na maka kampiyo goyi vraiment qasuni temoyenga igara tiebe soro kundu igara tiebe bui iyo ntati no bara ma me igare kana anti anga ga me igara anga masake kata keme brai awdi ngen nangudo o yi no warni o yi mamana akite sanya dalla kana sake alla kana jidi iyo kembre keta kaga tumombe kenni etapum finlandiye
yo o dawa balon ka organiser no gondi alhamdulillah ya nya khairinga bawni gajange ma baga no gondi mankange ma baga no gondi yo kembre ke ta wasu kunyini yo o fay kata etape sikandi ye aya gani discours nga yo onatu nanti ibe gani balon katei ti soroye daga na ke sukafmante ana murado yo ba no gondi nas mono fay kenya berang yo kem murado mane khaya nga kube no tagun bu no khirsunya fay o gatini gabu sobe gabu nas mana to ko ke kenyi lakenye kundunga kana gollenge nya nyen kama ke nanya teren kama ananya vraiment sobe gabu ora otini asabo bu yogoni kunu yo o wi na warni yo kembre keta o wotingini khay digankane begi maka kata gabure munga nas mana serebe ga falle france no ko lengi ana loga yo kembre kita khibare begi maka ina jofani gam galle men suturonga comme ça be sudo kenna katuna sage yo keni tafana nya wogara jopa yala umma hara gananya discours kama khare nas mana lengi ko da ke serebe ga menyere o ga fama mei agana kembe har kemme ba nas mana waga ka wogara mekhiri inshallah antarinya basu o surun dengar na kadi yo ka lemunonti soningonti gati onda ka daru sangaranga daru alingode makebe murado ngaro kebe kengana ya ka bugodo sinariya na alla dungen kam sinariya khallen tarno khoto yo o ka suno warni o khama mana yo kembre ke ta digamenga asrefti la gabane di yo o wa digamen pasene mamo le secrétaire o diga même pas ne anta foko no okay o diga même pas ne salimusi alhamdulillah awarni diga kan dan to jofandoy yo suga moni ken inshallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هنا الله تعالى تجاونا ماما أيادكنا قوا هنا سلي النبي كما النبي نمكيبي أنا سلا كما تاباني كما ننا سلان كما تانو تامي. هنا الله تعالى هنا أتيجا راما ما قدونا سلامنا بور السلام غوينا نيمان سكما كندن ينفلي هنا خرسو وني نواري وني ماما أرو قلنا نانو بنغسكي دو قل لك باتنا kere ya xe maxa gara digamen kinu o kumenwa oro ke ta quran takawa ka nyamare ni nangir khirsun no kunga aro golnyangano aro deben suka mante ona khasu mama ona dua sudangan
kenda ngem falle ida kono danga nanton digamu tahfiz Quran dursinok tahfiz ke aga noni ko tambe Kenya le 10 novembre dimanche 2018 kilasinu sikki filan sigi kun kilasinu sikki agemu milionu tammi arukapu ken falle kuru lo kenga ken kuru gemu milionu tammi aru fillo nalli kharalle mun wi no kuntaga ken gemu milionu tammi aru fillo ken dangen falle mangasa be ga tage aro gardien kompe aro soro kompe kenge mu kame aro tanjike aro wujunu nakati mana kame wujuni robine be ga aro no kenge mu milionu filli aro tanjike wujuni gede kenge mu kame aro tandume do wujun tammi aro nakati sali dingiraɓe ga kitenonga kenge mu milionu sikki aɗa fo misu haramogonu fillananonga lenki kota ke kengani cheikh Mouhamad Sougna aɗo cheikh Aboubacar Doukouré mudir taalim sireɓe ga sikkiɗo haramogonu kuɗo haran kibare ganonga kenni Cheikh الفاضل المحبوب محمود عبد الله سي ودوانا دغاني ورو أركي gardien be ganunga ala togoni babu tunkara surane be ganu gira nyahare alo bayi kengani hababu sisoko amma kharangen kenga joppe ko tambe Kenya le 9 novembre 2019 juman ko tanyani gara kharalu mum présenté tampille aro kharalu mutum ya jopeti Kenya message ana tanjike aro fo kharalu mai Kenya mu le 8 novembre 2019 en tout ibega finansadi kenna gemu tanakate aro milionu nyeri dawri khalsi yogon wononga kunki ni garantie anka golle ereri gana kitadi walla ereri gama kitadi kenda ngem falle tahfiz ge gabu bani khallefe duna so afoni ora kenko tagabe medigambane munna hande annan saga itanu tammi walla kame tampasu digan khafu bane Quran dursino ke oti sersuga kalimatu shahada ko da so ambanadi sersuga la ilaha illallah muhammadur rasulullah ko so ambanadi amunna hanya fayke fari sallallahu alaihi wasallam agara kunu dangan len tono rum gorondi ala thalath khisalin farin khami ada dunkun ar qur'ani ganni oku saren kane na lawro kummi oni likunya yete na naga tuban o khawmul la alla dungen kamma likunna nyetu kata gabwa kenna ngem falle qur'ani ana de bembar kandina inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam qur'ani angara harfe bane kharadi alla na safana ndangani baraju tamya makamunyeri masire kan taka haqqetu kenna ngem falle ke asaso be fangare menyere kunu gabu ke se horeke igara nahani yette be ngoda ngani oni noir ni mama ar sursu angara gode bane kini lillahi wa li rasulihi ado angara wara sire ngaro wure wasu mamana na ndwa suda ngani butu kulle kama ido de mati 6100 euro kengani de benke se horenga o do ni dangani mo siri kirsu ko alla gani dalando kani alla ganna haqli sire kino odo le munu suka mantenga alla ganna lagar mo sire no odo e
silamen le mes ko xamantene kenna ngem falle wasi xarne yimma hakata ya xamanus ko xamantenga ngem mo kendi التي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قتيتي الله كاتشينغا خاسوكو مانتي خم خفاتي وكو غاري ركوندو كيرسو يندا ميراغا وخاغنا ميراغا نانيا باني ونكتا يقول لك كيمينا ولا ونافومي مي وما خفاتي دي Allah la ken kan kerun ka to dangana tumma khafate ati wa tadhhaba rihukum wasbiru ayatan adi kagana fatesu khafangen dagana arrihu huna alquwa qasem ben dagana umma khafate una meraga o yani bani gabu usu sahi fabe umburu laqabani ulu laqabani farinda ken kono dangana ati wa alaykum bil jamaa ngongonde nga hakam makhanya bani fa innama ya'kulu adh-dhi'bu min al-ghanam al-qasiya banantara tamsabiga bananterna la khaburina kenya igana donc ollo laqabani umbu laqabani undru goto ollo medi umma khalato mi umma game ignorer ona meraga kafo mefe ken kafo khamera gandin no kondi fogabera kitena di me sabari ne na ken khanya mana Allah ta'ala raken ko faren nan anati isbir ala ma yaqulun sabari ga kibe konno ati no khudi ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablika ho honta ko nan nan Muhammad ganta ta me kun khifaru nan ken lenkani sayyid alqawm khadimuhum angana yimman ken ngani golnya ngana nge to ku diga men tasira laqabana di insha Allah ngabaka sefendere mais toujours nga kebe kono ondru khotona meraga génération be go ko kamadi be go wure ollo laqabane umbu laqabane umma khafate fate manya fate na khalam pundina insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh o mun la question go posa masalim si odanga baka sefendi bo odawri andiga mo Quran drusino kunya kama bo yala kan sigrana khadangani yibe gani madrasa kanu kunga anda ankara lemu Allah wa fonne ko no raken gadiba tadire nafaqa be ga gille khay katiya soronga ire ga mulana ken qatu quoi طيب إن شاء الله كده غني جابوا مدرسة نقوما وكوي مني جابوا مدرسة كي وجاتنا كورينيا الشيخ عبد الله سي رحمه الله وذريته الله غني أمبارح نا تانغا أدي كوريا أدي بونشون آخر الله ينسببوا usuga kata kharangenjo panadi moga daga na kharallanu nga ona kore oranta mugulle ken kharallai angana utuna fai sino sine tasege wujune ken daga na kata kharallaki kenjo pesasa awa sino tammi ado fillo baka ora ko Mustafa Sidangani ado mudir laji batama nanti indaga infaidi debendi fofo gani seganta serebe sarna dangani alla ga kitay kunduma ado serebe sarna alla ga mini jillo gondi ingare debendi unuse konya imakati tuambali kito debendi e kapungo no al khama ko to ranta foko no alla dangani parce que ikharange la gemi 20 euro anki nga 20 euro igana ko en gondi ken sabu dangano do kapallemu do ser suru o walle de komponga o wa organiser hakila ke gri o fa batune papa janke bagaga agri Kenya ya kota sino sine tansege wujina na kata madrasa le munga sino sine tansege wujune angana utuna jate eronga araga 7318 euros a deux pesos au gadi beden 7317
ero ajope na nawara lenkia donc oranta mungundo madrasa ke jamais kenno projet yadi alla dungen kamma kenna ngem falle do fanke nya madrasa haram mo ndangani nanti khako ke khasusi kino gondi iraganta itugaren timantenga ina mo chengutu ina kine sino sine alhamdulillah alla ki tiken ka kenni donc o madrasa nde mana ibenu ga tamusi kenyana o yi khanu de mal donc sino sine tandume ujine wadana katta kun khayi kendo pe sasa sino segi angana utuna fay khalti be gara ken khadi ça fait 3659 euros donc oranta mungundia ngasu sababu ngite khakunyari de bawro rona khanu kama ona kitra ko yena kata khay ona meraga umma khafate inshallah merci. barakallahu fik Allah gan namra ñu xeri ewa kesu konne manam fiti wasui akonne manani na me motivendi na ko berake kama kundo awa soro motivendi ni kubenu ga 20 euro mbagandi ni ina tunandi jaga i khalsi ke anta bakana lo serbane jibandi anga ta ko mi koronga na ko se ka daga rantu inde yen donc na ka klen ta ko ni nanti khalsi mu benu ga bakay inte igene i daga rantu indo yen na ha encourager khadi har so no ki tenki di mei o yang katana medema donc kem mo wani Allah ga na khabra jeng khair gabu ko pela ko gabu salmusi gara kebe ko sa kana su famu o gabu ra mo ki tumro tuntela kamu ero ki tuntanga kana telma o kesuni maka gemme nyai de ko sa salmu gara kebe ko sura famu alla ganda abati mo sira kino suka mantenga naburu bel gara di ya rabbi allah wadwanga alla gandina kumane kana ta foi do kenda gi on fallo warni digamen kino khirsunga o khirsu sennu ko mel fay beranka makko khirsu na fonsu dabaro ko munu dangani o khirsu na warni mo siro do ngi dangani alla ganda wi gilla ki harsa alla gandi dallando kane alla gando ya gonda la didi o gan digamen ki serafana be sasa kenni o fawayi abdou janna jikine donc minutru tamio maka minutru tamino gondi donc awarni figa be ko do dangano gi be famunu on terinke sera maka daga sera tinde falena to anyi mega mi be teringa ke ani nata dangani bawa assalamualaikum o bawa abdou awarni digame sasa o sun terinke bawa assalamualaikum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة أنا يوم ما بدأت في النادي قام فرنسا قامنا بس كسوني قامنا وقدمنا نقول إذا كنت قد أنكرنا أيوة كم ذلك تكى Kuna ya Brazil, kuna ya Suningeni kwa semi. bon Parce que angela yana Suningeni so anna Brazil di ba mo runa ya kana fara faso sabari na ko soni kan kanen dalo na suga ke mi palo d'accord ouais ok aywa gabure mo assalamu alaikum gabu pisu ado yamunu aywa ona hakuni na khanuari tike lengi ko take hagada ke awa pota beraga na organiser nanti osusuna men ke berabane kam ken chabudan dangani association ke trahunga ndiga munuti association trahunga kembre ke take na khanuari ke pota be hagada organiser osugada men yere ken gille alla tigenya o alla ñagina khadi alhamdulillah alla ganna ñana wasila tana wa ke kota me dabar mi khadi yo ona alla ñaga khadi kota ke lenki dabar ndenga mana ni mania kenya ona me ni na metu e bi khadi o muri fu ngani ku gane khadi oni sa ko metron bi quoi baw gabu ranta telle me falle
ken nang yem palle na man ko no ken kama na tuindo sui bo asu ko ni to umadi gabu na utu geni sar na kasonga aywa usuni bane yi lora khabane bugura khabane kabane nyani solma kake a khoro kwa ken khana gilli alla tigenye bon ken mo ko menani donc pour que serebe annan katuna kem pahamu anna fayndi katto o yagunu ku yogo yagunu ku dabarni mo gobe quoi angana fayo yagunu ku gane dabarni o soane me kamma bane fe bane gani quoi asuswa ken no gandi e ken nani empalle ona mani kono ora watini ona ti alhamdulillah o sarno ranti no warni den kempanga kebe nyango dangani quoi kembere ketake onati harsa o khabe gani igada kebe da bari alla ganna kemme nyano khadangani parce que ida kadonu wa to maha bo kun kadonu pa ko nandangani sero ni gada nan qawana wa ampakilen to do kun kadonu ko yo kenya ni kembere ketake kadonu ku khabe gani itu intenya o galati na ko do mane subhana khawranta supon kado keni mania sumpo do khati na to me khallenga kembere ketake puisque soit ni sari fami lewnu naka kuni nanyile khadinanti na kona khadangani sinonga katta tanjike bakasasa o kuri jamane ke odo khisunya ni dukane ido bismillah ido taqundi no taqum gonchirondi ido raga mare ma huragande bana huragande ado sumpura gande kenda dononga sinonga tanjike sine baka khadi aywa o kwali kembere lemunu gano yodo ko khirsu kudangane oda trindia oti oda ni kesununga khamaha ori oda khadema qawga wakati kebet sasa o murna khamaha khana kesunu kukinoi o yani khagoli nyanganonga oga kata kipenia mogobe pour que oga avancer ne mogobe kenga koini nandi gabu abana ngabu amajo palengi kenya geli daru na lawra malengia alla ganna kenjidin aywa fobe ga koy mare ma gun kille ado aywa société golnyalle ma gun kafi fofo gabe on ken nogondi ado kapalle ma gu baw fayire be ona mare ma gun beranya ado kapembra ona kiano gondi kembre ketake manina kenda dononga aywa ken kape andanya ado khasunuku itigitindi mo gosre kenya nya sababu mpa ko nanda ngani gollu kubeno ga dabari iga katu dabarni quoi bawo kape haga na kafi no khusu qarsi bakke ononga bo qarsi ga bugu no khusu yiqai golle ononga golle ga manyano ngasu anani kada ka qarsi maranda non trindi yo haga bu alhamdulillah kembre ketake ora waseda ko mutikenga kempeti gawi alhamdulillah wa alla nyagen alla ganna ken jidina hasa yo gollu kubeno haga ni itu intonyani maninda ken sababu kungollu ka ga katuni dabari kenya o suqanwenya ikata debenga kenga ay wasireo siredu kwa bawanga nande ben kanu ba ko nandanga nga bakado kille kwa fube ganya na sababu ande beke donc ga kher kitana mo gobe yo jamanya na keme jimini sire bane khalle ken nam bane khalle nya yo khadebe mu man khalle kenya ni deben khalle nga kenya na deben de ni kane kenya na deben le memu mansu de ni kane kenda dono nga oda fogabe gabe dabari golle fogabe gabe dabari a hassa golle ngabe ngakane yo kembere ketake duru khote ngo maka a hassa na fokafu duru khote lemunu khakumbenu ga faranji ado awa gabu no gonde ma ibe ga dingiranta nga o kunyinde nga katahay kada ke golle quoi golle be ga xam khatta gabu uro ado ki amana ni mania asuma na ni gabu daga kane wa kembere ketake wa no warni uro ado ki awa ken dangani quoi aywa khahamura du fotana sufeti gabu daga kane gabu sécurité ado gabu développement quoi amana nikia mais alla dugayen kama aywa effort nu kubenu benu aywa iga dabari foga be dabari khawga na dulu khoto harsa foga be nga kilendi awa oga dabarni
ntadiga mengi londi mo groupe parce que wakati na lirinta ken dangiem palle e gabure mu e on khawana mani question posée dui gabure mu kafoke no gondi sinen jopadu ma katta sinen na hanenga ken question ya nanti est-ce que debe fobe gan khawana dabari debe ngolle jamangolle ndangani est-ce que nda dabari ken question ni mani an qadsi est-ce que debe kesi qadsi sino sine fofo ga kebe bagandini janvier li mois de juin li est-ce que ndin khalle bagandi sine kebe ogan gondi ke question sero sero su woni ga jannan khona ke question posée dui on a ki amour sero sero ma ken dan yem palle ke kota be haga da organiser kundo kanwari parce que amana nyamania onari oname wari oname tu mugosri aywa kembere ke taxadi ona katuna me diga malle maxu ona diga mum faramu mena xa et puis xada nanya sababu yi quoi bo donc contact nga toxini ona xanga bo mana xatana suntayi bo donc toujours oga daga na kane mo xobe ken dan yem palle gaburo mulla manitana ko na xada ngani xadu quoi toujours ndiga munu tubiron to xa xunyay gabu vraiment ona gabu ngon noari parce que gol nyanga no nga xamaxa isiginta ngani wuro isiginta ngani kiye gabu dangani imuradum pet fofo tana sui gabu daga kane kem mo menen pour que na kat ken golle xano ndini xamaxa kebe trindindem kebe go xamaxo gan xawana dabari kenni xatsunu koy oni bagandi ibugo atinga na tuguti xatsunu kubono go trindini meyi xatsi gabu feti xatsi foro xentadi xaw gana daga raxem pay otini nanti aywa imagabo en plus o gada dabari kebe xanne maxa oda hadamare maxul ladi oda sumpul ladi parce que oda maniko anganta gollini anta tugana aganani xatsi ganta kine nanga do killetanayi anta tugana angana nya golle go xay xadi golli sahabante ga feti tanga kota bane gollini ko en no gondi ma kendo ken xawara anta tugana bon de bum foga diga nga de a majorité kentanonga anga golino anta golino ana sigira hononga a base nan khawananya kenyai kengani kapé union organisation le respect mutuel qui permet donc une convivialité donc harmonieuse sur le plan collectif, humain et traditionnel. L'honnêteté, la droiture, l'intégrité et la probité. Kenyani. Nanile kadna kanwari lenki kota ke agado kafumere organisation ke be gada dabari kakumbeno gada dabari awa balon katano ado awa sorano o igena mpogu vraiment igande ngali woli moyo mo masui quoi. Kenyani. Vive Gabou, vive la jeunesse gaboise et que Dieu bénisse notre pays